DSP SP SHO नहीं हो, चाहे आप इस तरह का गैर जिम्मेवार स्टेटमेंट देते हो। हम IG को अभी कॉल करते हैं सर, और अभी इसका नोटिस जारी करते हुए कुछ लाख के वाकये के हवाले से इनको मुतमिन करना मेरी जिम्मेदारी है जी। आप पहले स्टडी तो कर ले, कम से कम आपको कुछ लाख का पता है कहाँ पे कुछ लाख? आपने कुछ लाख देखा नहीं है? आपको हमारे बलूचिस्तान के ऑफिसर्स का पता है कि आपका हर DC वहाँ एक रिटायर्ड कैप्टन और मेजर लगा हुआ है। पंजाब के सारे अफसरान आपने उठा के लाए, हमारे बलूचिस्तान पे इम्प्लीमेंट करवाए। लाते तो आप सारे पंजाब से हमारे ऊपर उसको मुसलत करते, और आपके चैम्बर में आके ब्रॉडकास्टिंग के चैम्बर से हम IG को फोन करेंगे, क्यों करेंगे? इंटीरियर मिनिस्टर को बुला ले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बलूचिस्तान के सेनेटर्स ने अता तरड़ की बोलती बंद कर दी। दोस्तों, वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। आप इंटीरियर मिनिस्टर हो, आप कोई DSP SP SHO नहीं हो, चाहे आप इस तरह का गैर जिम्मेवार स्टेटमेंट देते हो। अफसोस से कहना पड़ता है मिस्टर चेयरमैन, बलूचिस्तान को मजाक बनाया है। बलूचिस्तान को अब जैसे तुर्की का वाकया था, इससे पहले बशीर का वाकया था, इससे पहले बलूच बेट को आप उठा लो मिस्टर चेयरमैन, कभी भी उसको सीरियस लिया ही नहीं किया है। इसी तरह की जो है ना तकरीरें हो जाती हैं कि नेशनल एक्शन प्लान है तो ये है, तो ये सूबे का काम है। ये सूबे का काम है, बिल्कुल है, लेकिन मरकज का भी है। मरकज अपने आप को नहीं छोड़ा पाती है कि मैं ऐसे निकल जाऊंगा। मिस्टर चेयरमैन, इसको हमें सीरियस लेना होगा, इसको हमने सीरियस देखना होगा। मुझे तो आज पता चला है, मैं तो कह रहा था कि मैं ट्रेजरी बेंचेस में हूँ, लेकिन मुझे आज पता चला कि मैं अपोजिशन में गिना जा रहा हूँ। और बहुत खुशी की बात है, हम तो इंतहाई रिस्पेक्ट के साथ आपके साथ आ रहे थे। हमने कहा कि हम तो आपके एहतियाती हैं, चलो ठीक है, आप हमें सुनते भी नहीं हो, आपने जो इज्जत देनी होती है आप वो देते भी नहीं हो, लेकिन फिर भी हमने कहा कि नहीं, एहतियात है हमारा, हुकूमत है, मुल्क है, हमने साथ चलना है। जो अच्छे डिसीजन है उसमें हमने हमेशा आपका साथ दिया है। आप मुझे बताएं कि कहाँ पे हम पीछे आपके साथ रहे हैं, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, ये रवैया देख के चेयरमैन साहब इंतहाई अफसोस हुआ, बहुत ही अफसोस हुआ दिल का इस बात से कि अभी तक इनको ये पता नहीं है कि हम ट्रेजरी में हैं या अपोजिशन में हैं। तो ये रवैया अगर मैं देख लूं तो मैं क्या अखज़ करूंगा मिस्टर चेयरमैन। बलूचिस्तान इस वक्त आग में जल रहा है। बाकी अगर मैं बात करूंगा, पंजाब मेरा घर है, मेरे भाई है वहां पे, मेरे ही जो है ना अजीज वहां पे रहते हैं, मेरे ही करीब रहते हैं, आप मेरे भाई हो। लेकिन अगर आप ओवरऑल पंजाब का सिचुएशन बलूचिस्तान के साथ रखते हो तो इसमें मैं आपकी मुखालफत करूंगा, बिल्कुल मैं आपकी मुखालफत करूंगा। बलूचिस्तान को आप इंटीरियर आके देख लें कि इंसान और जानवर एक जगह से पानी पीते हैं, क्या इस पे आपको अफसोस नहीं होता? उसके पास चप्पल नहीं है पहनने के लिए मिस्टर चेयरमैन, सिर्फ कोयटा तो नहीं है कि मैं कोयटा की बात रखूंगा, आप इंटीरियर पूरा जो उठा ले, बॉर्डर की बात आपने की है, मैं बिल्कुल आपके साथ मान लेता हूं, लेकिन एक बात करूंगा, आपने लाखों घरानों को बेरोजगार बना दिया। ये बात आप नोट कर ले, आप सुन ले मेरा, आपने जो रोजगार मुझसे छीना है, ये फिर आपको बता रहा हूं, ये एक एटम बम है, जब भी फटेगा फिर आप इसको जो है ना फेस करोगे, मेरी बात याद रखना, क्योंकि आप उनके बच्चों के मुंह से नवाला छीन रहे हो मिस्टर चेयरमैन। वहां पे हजारों लाखों घरानों का मैशियत का मसला था, आप वो किधर जाएंगे आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो किस टोले में घुसेंगे, किसके पास जाएंगे, आप मुझसे बखूबी जानते हो मिस्टर चेयरमैन। या तो फिर मैं जानबूझ करके ये इकराम करवा रहा हूं, या तो फिर मैं जानबूझ करके एग्जाम करवा रहा हूं कि हालात और जो है ना बिगड़ते जाए। खुदारा मैं फिर बार बार कहता हूं कि आए मिलके बैठ के जो है ना इन मसलों पे हम बात करें, डिबेट करें। तमाम पार्टियां जो है ना एक दूसरे के लिए मोहतरम है, कोई किसी से जो है ना छोटा नहीं है मिस्टर चेयरमैन। यहाँ पे जितने बैठे हुए सबकी कद है, शख्सियत है, पार्टियां है, इज्जत है, वकार है तमाम पार्टियों की, लेकिन इतना भी ना करें कि आपको अभी तक ये पता ना हो कि मैं अपोजिशन में हूँ या ट्रेजरी बेंचेस में हूँ मिस्टर चेयरमैन। बलूचिस्तान के हवाले से मैं एक बार फिर कहूंगा कि इसको आप सीरियस ले लें मिस्टर चेयरमैन। गुजरात वाला वाकया मैंने रखा
کا ہے اس پہ تو مجھے کوئی جواب بھی نہیں ملا. میں نے آپ سے ریکویسٹ کیا کہ اس کو آپ انٹیریئر میں بھجوا دیں مسٹر چیئرمین. اس طرح کے واقعات جو بھی ہے مسٹر چیئرمین, فلڈ میں جو نقصانات ہوئے, آپ نے فلڈ کے حوالے سے بلوچستان کے ساتھ کیا کیا؟ جس وقت جو بلوچستان جس حالات سے ہے, آپ نے فلڈ کے حوالے سے بلوچستان کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے تو یہ بلوچستان میں آ کے کہا کہ آپ کے آفیسر جو ہے وہ نااہل ہے, میں آپ کو 22 لاکھ کے آفیسر دوں گا. یہ کہنا وہاں پہ میرے خیال سے مسٹر چیئرمین تسلیم والی باتیں ہیں. یہ تسلیم والی بات ہے مسٹر چیئرمین. جی میری گزارش یہ ہوگی, منظور کاکڑ صاحب نے جو ایک پرٹیکولر واقعے کا ذکر کیا, یہ کمیٹی میں آپ بھیجیں گے, جائے گا, کمیٹی کی میٹنگ ہوگی. اگر یہ مناسب سمجھیں اور اگری کریں, یہ میرے پاس اگر چیمبر میں تشریف لے آئیں, آئی جی کو ہم کال کرتے ہیں اور اس واقعے کو ابھی اس کا نوٹس لیتے ہیں اور آئی جی کو کہتے ہیں کیا یہ صبائی معاملہ ہے. دیکھیے, بطور حکومت کے ایک وزیر کے میری یہ کوشش تھی کہ پی ٹی آئی کے ممبران بھی بیٹھے ہیں, ایک اجتماعی بات کی جائے کہ بگاڑ کی پیدا ہوا, مگر میں ابھی چیمبر میں میرے پاس آ جائیں, اگر چیمبر میں نہیں آپ کے آفس آ جائیں, ڈپٹی چیئرمین کے دفتر آ جائیں, ہم آئی جی کو ابھی کال کرتے ہیں سر, اور ابھی اس کا نوٹس جاری کرتے ہوئے گجرات کے واقعے کے حوالے سے ان کو مطمئن کرنا میری ذمہ داری ہے جی. اگر یہ اگری کرتے ہیں تو ابھی اس معاملے کو بھی حل کر دیتے ہیں. عمر فاروق, صرف یہ منسٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ انفارمیشن براڈ کاسٹنگ کے منسٹر ہیں, مسئلہ یہاں پہ انٹیریئر کا چل رہا ہے. پچھلی بار بھی انٹیریئر منسٹر یہاں پہ 2 منٹ آ کے اپنی بات کر کے یہاں سے چلے گئے, ہمارا سنتے ہی نہیں, اور ان کا جواب اگر آپ دے رہے ہیں تو پھر آپ پہلے اسٹڈی تو کر لیں کم سے کم. آپ کو کچھ لاکھ کا پتہ ہے کہاں پہ کچھ لاکھ؟ آپ نے کچھ لاکھ دیکھا نہیں ہے. آپ کو ہمارے بلوچستان کے آفیسرز کا پتہ ہے کہ آپ کا ہر ڈی سی وہاں ایک ریٹائرڈ کیپٹن اور میجر لگا ہوا ہے. پنجاب کے سارے افسران آپ نے اٹھا کے لائے, ہمارے بلوچستان پہ امپلیمنٹ کروائے. تو آپ ہمارے آفیسرز کو چھوڑ دو, لوکل آفیسر کو, ان کو لوکل ایریاز کا پتہ ہے, ان کو لوکل لوگوں کا پتہ ہے. لاتے تو آپ سارے پنجاب سے ہمارے اوپر ان کو مسلط کرتے, اور آپ کے چیمبر میں آ کے براڈ کاسٹنگ کے چیمبر سے ہم آئی جی کو فون کریں گے. کیوں کریں گے؟ انٹیریئر منسٹر کو بلا لیں, یا سینٹ اس قائل یا لائق نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ انٹیریئر منسٹر کو بلا نہیں سکتے ہم؟ اس پہ یہ کریں گے. کس کی منسٹری کی؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ براڈ کاسٹنگ میں جب پنجاب میں اس نے دھمکی دی قلم کھلا میڈیا کی پرسنس کو, آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کیا اس کا کچھ؟ آپ نے اس پہ کوئی ایکشن لیا؟ کیسی بات چل رہی ہے سر؟ اس کے لیے میں